tuko siku ya Pasaka, lakini Pasaka ni nini? Leo tumebahatika kupokelewa naye mchungaji mheshimiwa Pastor Miujiza, tuko kunako hekalu lake. Mheshimiwa, jambo. Jambo sana Pashabani. Asante kutupokea hapa hekaluni mwako. Habari za ibada? Ibada imepita vizuri sana, tumebarikiwa na neema ya Mungu inaonekana katika kanisa. Mheshimiwa, neema ya Mungu inaonekana katika kanisa. Leo ni Pasaka. Tunasikiaka Pasaka, Yesu alikufa, alifufuka. Atakufaka mara ngapi? Atafufukaka mara ngapi? Pastor Miujiza, Pasaka ilikuwa iko fete depuis zamani, ilikuwa na maanisha ukombozi wa Israeli kutoka katika utumwa wa Misri waliokuwa nao miaka 413 katika nchi ya Farao. Sasa Pasaka, wakati Kristo amekufa kwa msalaba na akafufuka, ndio tunaanzaka celebre Pake kulingana na ufufuko wa Yesu Kristo. ufufuko wa Yesu Kristo. Leo tuko tunaona bamoya tunafanya makesha ya Pasaka. Je, hii makesha namna gani inaandaliwaka, inakubaliwa kibiblia na Pasaka iko wapi mkibiblia? Tout dépend na mtu mwenye amefanya makesha yake, lakini kuna maandiko mengi sana yako katika Biblia inaonyesha kuhusu Pasaka. Wakorinto wa kwanza sura 5 mstari wa 7 inasema Yesu Kristo ndiye Pasaka yetu. Nawaza ni hiyo. Tumebahatika kushiriki leo muibada hapa. Ni juu tu ibada kanisa inaomba utaratibu fulani, hatuwezi filme tusipoteze vision bien nani attention pamoja. Tulisikia mnasema Pasaka iko ya wafungwa. Unatasema benye biko mu makasho mu maprison, Pasaka iko kwao. Pasaka inamaanisha ukombozi wa mtu amefunguliwa toka dhambi. Paske katika Agano la Kale watu walikombolewa kuutumwa waliokuwa nayo, lakini mtu akifungiwa kwa ajili ya wizi, uuaji, mambo mabaya, anafungiwa. Huyo mtu hana ataruhusa kufete Pasaka. Lakini unaweza kuwa prisonnier, wakati umeokoka ni vizuri ufete Pasaka. Prison iko na marezo mingi ya mtu kuwa ndani ya prison. Prison haimaanishe kuwa ndani ya prison kwa uko criminel wala uko muuaji. Na unaweza kuwa criminel me unaokoka na uko ndani ya prison. Ni droit yako kufete Pasaka. Pasaka tunasikiri kwa ya watoto ya Israeli kutoka utumwa wa Misri. Sasa siye Mukongo tulishaka pata uhuru wetu kutoka ukoloni wa Babeleshi. Pasaka inatona kwa nini mchungaji? Ukisema tumepata uhuru kutoka utumwa wa Beleji, umekamata Pasaka mukadre fiziki, lakini Pasaka iko mukadre spirituel. Mukadre spirituel ndio ule ukombozi wa dhambi. Tumeukombolewa kwa dhambi zetu, kwa laana, kwa mikoshi, kwa matatizo ya familia yetu, lakini hatukombolewa kusema juu Babelge walishakaenda. Lumumba alituletea Pasaka. Lumumba hakuleta Pasaka. Lumumba alileta independance ya République démocratique du Congo. Mais spirituellement tuko na besoin ya Pâques. Haikupa ya watoto Israeli, si ba Kongomani, ba Afrika, watu ya Bulaya inatuangalia hapo nini? Unauliza swali nzuri. Eske ilikuwa ya ba Kongomani wala ya ba Israeli, ba Juif, Bayahudi, si inatuangalia kunini? Si kama tumeitwa Eglise chrétienne, c'est parce que tunaamini kama Kristo alikufa na akafufuka kwa ajili ya dhambi zetu, na ndio maana ni droit yetu kufete Pasaka juu ya ukombozi wenye Kristo alituletea. Kanisa tuko kwayo ni kwa Pastor Miujiza. Yesu alikuwa kwa msalaba kitenda miujiza na leo alifufuka. Sababu gani umechagua hiyo miujiza? Ni jina lako ama ni jina la kanisa? Kanisa inaitwa Église de Pentecôte Vie Abondante, ama kanisa la Kipentekote uzima tele. Lakini mimi jina langu naitwa Bahati Kajangu Miujiza. Bahati Kajangu Miujiza. Mheshimiwa,
Inaonekana majina zako watu wanaweza wakafikiri ya kwamba huko miongoni mwa hii imani yetu ya Kiafrika, sisi bahotepe wa Farao, Kajangu, Bahati Miujiza, hauna jina ya Kikristo. Ulipenda niitwe saa zingine Elia, Elisha, wala Marko na Luka wala Paulo. Sio majina pale, kuna majina za kipagani, sio imani ya Kikristo. Kuna tofauti ya majina za Kiyahudi na majina za Kikristo. Nikisema Bahati, kuna kwa bahati mbaya na kuko bahati nzuri. Lakini miujiza ni kitu kinatengenezwa na Mungu peke yake, ni ya Kikristo. Miujiza ni jina la nyumbani kwenu ya mababu. Ya mababu kwetu wamenipanga Bahati Kajangu. Kajangu ni tate yangu, alikuwa Bukavu, alikuwa soda Belge, alikomboaka kwa hii pays wakati ya Première Guerre mondiale na Deuxième Guerre mondiale. Mie naitwa sasa, nilizaliwa wangu aliita Bahati, lakini nilipobatizwa pastor akaniambia hautaitwa Bahati tu, inaweza kuwa bahati mbaya wala bahati nzuri, lakini utaitwa miujiza. Ni ya Kikristo. Kwa leo hii Goma, namna gani watu kwa ujumla wa Kristo, kwani njoo kanisa inaweza tupokea, mumesherekea ufufuko wa Mwokozi Yesu Kristo namna gani? Leo Goma tumesherekea liberation ya Yesu. Liberation ya Yesu? Yes. Yesu amelibere taifa lake kutoka mtumwa wa dhambi, na Goma bote biko bana celebre kwa sababu biko libere par Yesu Kristo. Libere par Yesu Kristo. Leo Goma inatawaliwa na uongozi wa FCM 23 Liberation Mouvement. Mboni ile neno nasema liberation inaleta mchaka. Hautie siasa ndani kwa hii liberation yako? No. Nilijua utafikia kule. Na ndio haya nilisema vile. Sie batakatifu tuko libere na Yesu Kristo. Yesu ametoa maisha yetu kutoka mtumwa wa dhambi, ametulibere kweli kweli, tunaenda mbinguni, sisi ni watakatifu. Basi na liberation iko mwingine leo. Mimi si yakwaka politicien, siko politicien, siweza. Liberation iko mwingine kuiongea hapo, sema ya mingi kwa ile. Na mimi nashukuru Mungu paske tumepata neema, tumekusanyika na tumemaliza, hakuna masasi ililia na usiku ikulia na mchana ikulia. Yesu kwa kazi yake. Yesu anapitiana kwa viongozi ili usalama kuu. Sasa mheshimiwa, turudi kwa upande wa kijamii. Namna gani Yesu anapitia kwa viongozi? Yesu anapitia kwa viongozi. Juu tulisikia hata leo viongozi walitembelea makanisa, lakini wao wanakutembelea kila siku, inabidi uende nafasi zingine. Mheshimiwa, habari za Wakristo hapa? Panaendelea mzuri, biko bien, tuko hapa. Kuko parti moja ya watu walikimbiaka, ndio utaona makotezi mwazi kwa vide. Hapana, niliona kanisa ilikuwa na jaa, lakini haiko ni vile ilikuwa na jaa. Ilikuwa na jaa hiyo na chini. Sasa upako ilishapunguka ama? No, kuna watu wengine wanakimbiaka na waone mwana wakimbiza. Unanipatia reflection moja. Jukuko sasa mtu anaweza kwa haiko Goma, batasema pastor Miujiza yoli kwa natumika nabo na iko anahubiri Goma. Sababu gani wao kukimbia? Beba likimbia wanayoko walienda. Samwe iko na kuatafikia. Samwe alienda kule juu atapokea bunga na semule. Samwe alienda kule juu kazi yake na mwambia aende kule. Mimi sina kwa kukimbilia, sina kazi kule, kazi yangu kwa Goma. Familia yangu Goma, watu wangu Goma, siwezi acha kanisa. Ungelipashwa kibu na nyamisha kanisa yote. Nikimbie niko naogopa nani? Niko kimbia nani? Na huko natumika, watasema unatumika nabo mheshimiwa. Banani? Mwingine. Wale watu wakusema sisi wote tukimbie. Eske mwanakimbia na mwalibakia nani ndio patrioti? Wewe ndio mtumishi ndio akutuambia mheshimiwa. Patriote ni nani entre mwalikimbia na mwenye iko? Kwa kumaliza mheshimiwa, unatupokea kanisani, tupatie habari za Wakristo, habari za wazee ya kanisa, bamama ya kanisa, wa vijana wa kanisa, watoto wa kanisa, ndoa ziko, babiana biko naoana hapa mzuri wanaolewa ama mariage tuko kwanza mwezi na mariage
Sita. Ndoa ziko, bazee biko, kanisa inaendelea très bien, na fonctionner très bien. Batoto banaingia mu école de dimanche, ba mama banaingia mu kilte zabo, tout va très bien. Nakumbusha kwamba tumepokelewa naye Pasteur Miujiza. Leo tuko dimanche le 5 avril 2026. Nous sommes à Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu. Nikikumbusha kwamba hapa tulikuwa André chaîne yetu YouTube, mufate, mulaike, TikTok. Yeye ni mheshimiwa Miujiza. Amen, mbarikiwe. Ninapiga lusaku, mbarikiwe. Nilikuwa na huyu bwana mzuri, ninampenda sana. Nilikuwa penda siku moja nimuone, na hivi leo nikia niona, mimi nafurahi sana. Merci beaucoup. Asante. Mkono wangu.